अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में डिजिटल मर्दम शुमारी का चर्चा है, ख़ास तौर पर कराची वाले और कराची में मुहाजिर कौम के अफराद। सिंध के नस्ल परस्त बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मुहाजिर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं कि डिजिटल मर्दम शुमारी है क्या और सिंध का नस्ल परस्त क्यों चिल्ला रहा है। देखिए, पाकिस्तान में 50 साल से कराची के साथ ज्यादती हो रही है। आधा गिना जा रहा है कराची को, और ये क्यों हो रहा है? ताकि सिंध का नस्ल परस्त खुश रहे, सिंधु देश ना बनाए मगर अमलन सिंधु देश बना रहे। पाक फौज से भी इजाजत है, तमाम पंजाब और केपी के सियासतदानों की तरफ से भी इजाजत है, और महाजिरों की लीडरशिप जो है वो भी घुटने टेकी बैठी है, चाहे वो मफरूर हो या मुल्क में हो। तो महाजिर रहम करम पर है इस नस्ल परस्ती के। तो फिर ये मर्दम शुमारी 2017 के बाद 10 साल की बजाय अभी क्यों हो रही है? आप शायद खुश हो रहे हो कि जी महाजिरों को खुश करने के लिए हो रही है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। महाजिरों को कोई खुश नहीं करना चाहता। महाजिरों को तो सिर्फ सजा देना चाहते हैं पाकिस्तान बनाने की। ये खुश किया जा रहा है सिंध के नस्ल परस्तों को, और कुछ और ताकतों को मैं आपको समझाता हूं। 2017 में हुकूमत सिंध ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया था, क्योंकि NFC अवार्ड जो था वो इस मर्दम शुमारी के थ्रू ही मिलना था। अच्छा, 17 की जो मर्दम शुमारी थी उसमें हुकूमत सिंध ने खुद धांधली करके कराची की आबादी कम की, अंदरूनी सिंध की आबादी बढ़ाई, मगर पंजाब ने अपनी आबादी मजीद मुकाबले में बढ़ाई और KPK ने भी। नतीजा ये हुआ कि सिंध का NFC अवार्ड जो है, वो जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो है, वो उनके तवक्को के मुताबिक नहीं मिला। ठीक है, वो चाहते थे कि सिंध की आबादी बढ़ी हुई नजर आए दीगर सूबों के मुकाबले में। ठीक है, कराची और शहर की नहीं, देही आबादी बढ़ी हुई नजर आए। वो उस मिकदार में नहीं बढ़ी जैसा वो चाहते थे। ठीक है, उन्होंने वावेला किया, MKM भी वावेला कर रही थी। MKM और PTI हुकूमत में थी, इनका कराची में इंटरेस्ट था, और इन दोनों ने मिलकर तय किया कि पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त सिंध हुकूमत की बात मानते हुए मगर अपने मफादात रखते हुए डिजिटल मर्दम शुमारी कराएंगे। असद उमर साहब के जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के वजीर थे, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि, देखिए मैं पढ़ रहा हूं अखबार में से, कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर वुड कीप data safe from hackers and it would not be done over the internet. The process will be monitored through geofencing and GIS mapping, Asad Umar said while briefing reporters on the occasion of inauguration of N3C at the Pakistan Bureau of Statistics. ठीक है, तो गौर कीजिए क्या था? Geofencing and GIS. GIS क्या है? Geographical Information System. और जियोफेंसिंग क्या है? जियोफेंसिंग क्या है कि वर्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और वो रियल वर्ल्ड में जो है उसमें जो हीट मैप्स होते हैं, जहां पर डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं, जहां पर आबादी बड़ी हुई इस्तेमाल कर रही होती है, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, उसको एसेस करती है। ठीक है, और वो कौन सी इस्तिलाहात यूज करते हैं? GSM, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ऐसे ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लाइक GPS। ठीक है, और आज के दौर के जो जियो मार्केटिंग वाले हैं वो भी ये यूज करते हैं। ठीक है, कि कहीं पर जो हीट इंडेक्स आ रहा है 50 लोगों का एक मखसूस रकबे में और दूसरे रकबे में 50,000, तो वो वहां भी मार्केट करेंगे। ठीक है ना, तो ये है GIS। ठीक है, ये है जियो फेंसिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मर्दम शुमारी होनी थी। इसके लिए घर घर जाकर इंदराज करना या लोगों से कहना कि इंदराज करो, मैं समझता हूं कि शामिल नहीं होना चाहिए था। अगर ये हो रहा है तो फिर जियो फेंसिंग नहीं है, GIS नहीं है, GPS का इस्तेमाल नहीं है, GSM का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये
کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینسس کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو امداد چاہیے امریکہ سے. امریکہ میں گلوبلسٹ کی حکومت ہے. بائیڈن جو ہے وہ اپنے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور وہ ایجنڈا کہلاتا ہے ووک, WOKE, یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ ترغیب دی جائے کہ وہ لڑکا طے کر لے وہ لڑکی ہے اور لڑکی طے کر لے وہ لڑکا ہے. انہیں ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر کے جو ہے ان کے جو عضو نازک ہیں ان میں سرجری ورجری کرائی جا سکے. پاکستان میں زنخوں کا ایک لابی پہلے پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بھی زنخانہ بن جائے, ٹھیک ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے یہ احمدی فرقے کے لوگوں, سکھوں کو بھی ایڈ کرنے کے لیے ہے, چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گریٹر پاکستان کی بھی سوچ رکھتے ہیں. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا, یہ پورا بندوبست ہے آگے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ٹرانسجینڈر کے لیے, گے لیسبین کے معاملات کو, تو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں بیرونی امداد کے حوالے سے. تو یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے. مہاجر بلا وجہ میں خوش ہے, اور جو سندھ کا نسل پرست ہے یا تو وہ جانتا نہیں ہے حقائق یا پھر وہ ہوشیاری کر رہا ہے, پہلے سے شور کر رہا ہے, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مردم شماری اس کے حق میں جائے گی. شہروں کو نہیں گنا جا رہا, شہروں کی آبادی کو نہیں گنا جا رہا, یہ صرف دکھاوا ہے. چونکہ یہ مردم شماری پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت مل کے کر رہی ہے, جس میں MQM کا کردار جو ہے وہ کسی غلام جیسا ہے, ٹھیک ہے. یہ نواز شریف کا پلان ہے گریٹر پنجاب کا, زرداری کا پلان ہے سندھ دیش کا, ٹھیک ہے. اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں, گلوبلسٹ طبقہ جو ہے جس میں جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے شامل ہیں, بائیڈن شامل ہیں, اور جو دیگر جنہوں نے کووڈ وائرس پھیلایا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا جو پرانا کنزرویٹو معاشرہ ہے, دقیانوسی معاشرہ, اسلامی معاشرہ, عیسائی معاشرہ, ٹھیک ہے, وہ معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور یہ نیا معاشرہ ڈیولپ ہو جس میں بچوں کو ٹرانسجینڈر بنانے کی ترغیب دی جائے, گے اور لیسبین بنانے کی ترغیب دی جائے. اور یہ سندھ کے نسل پرست پیپلز پارٹی ان کو خوش کر کے پیسے لے کر یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. بہت زیادہ امید مت رکھیے گا, میں مہاجروں کو بتا رہا ہوں, میں اب تک جو بات کہتا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے بدقسمت ہی ہے, صحیح ثابت ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا میں صحیح ثابت ہوں, میری خواہش ہے میں غلط ثابت ہوں. 18ویں ترمیم 2009 میں نے متنبہ کیا تھا, میرا مذاق اڑایا گیا, صحیح ثابت ہوئی. MQM کے PTI کے معاہدے کا میں نے متنبہ کیا, مذاق اڑا, صحیح ثابت ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب ابھی دوبارہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, توپ چیز. میری خواہش ہے وہ درست ہو, میں ان کی حمایت بھی کر رہا ہوں, مگر میرا خدشہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. مہاجروں کے لیے معاملات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے مہاجروں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے مستقبل کی, سچ اور حق کو سمجھنے کی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.